आमाजन गोटे पेटी आसी खोलुଛନ୍ତି आम हिरो ता भितर आज आमर जिनस अच्छी कौन ना एटा से धरता जेन धरती ऊपर पट्टा Xiaomi portable electric air compressor 1S सेटा थोई दे आईटा गोटे मस्किटो बैट आनी पिरामल कंपनी ट्राई एक्टिव ये चाइनीज मस्किटो बैट गुड़ा कि सब खराब होती विरक्त लगे ये गोटे नहीं आसी भल जिनसटा बोली भाविकी यार प्राइस टा 800 टका अच्छी केमी कौन पड़ू से यूज कला जना पड़ो एमआई रो जो एयर कंप्रेसर टा यार प्राइस अच्छी 3000 रुपीज एटा भी आमाजन आनी ये जो पोर्टेबल एयर कंप्रेसर बहुत कंपनी मिलूँ एमआई टा भल पड़ुची शुणिला एटा मु आनिली ओहो एटा को खोलले ऑन हो 35 psi रे सेट ठीक अछि हला एटा बादे कमेबा ओ 0 हो गला 35 36 ओ 35 उटा मिनिमम अछि रे मैं हो छु तो जेतिक रे सेट करिवो सेट कला पर एपटा को तमे एटा को लॉन्ग दबे दउछ सेट पे से 0 हो जाछ हां 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 ओ अच्छा तो 31 धर सेट हला सेट हला पर एई साइड टा को हमें लगेबा चकार जो पंप जो जार दबार अछि तापर एटा चलियो केन ताले तो नहीं एटा तो एरे ही टॉर्च अछि रे हां टॉर्च एटा टॉर्च टा प्रे मजे बटन दबेला आसपर टॉर्च टा ऑफ हला ओ टॉर्च टा गोटे टॉर्च टा फ्लैश भी अछि ना बंद कर एहीटा दबेले सिना आसपर हां रे 31 हला तो तापर आता मन चल लाइन देले चले से करिए तो एमआई पंप एथरक रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस चेक करदे यहाँ मोर गोटे मानुआल टायर प्रेशर अच्छी मुझे कार रे सब रखे यहाँ मिचेलिन ब्रांड रो मिचेलिन गोटे टायर कंपनी आप जानते से ब्रांड रो यहाँ डबल बैरेल फुट पंप टा यहाँ को मुझे फुट पंप देविनी एतिर मु खाली देखुची जे प्रेशर यही जो जंत्र रे जेतिकी देखौची एमआई रे सेतिकी देखौची कि नहीं कारण एमआई रो एक्यूरेसी टा तो मु एपर्यंत टेस्ट करी नहीं एटा जेहेतु मैनुअल टा एटा निहाती प्रिजिमेबली एटा करेक्ट यार रीडिंग टा ता संगे एमआई टा ठीक होची ना नहीं देखिबा तो इतरे फ्रंट टायर रो प्रेशर का देखौची 31 धर 31 की 32 एम देखौची हो अच्छा तो एटा काढिबा आ एमआई रो से जो पंप रे देखिबा केते देखौची जेहेतु फ्रंट रो रेकमेंडेड प्रेशर टा 33 तो मु 33 सेट कर देली तापरे लगेले देखा जो केते प्रेशर देखौ जेटा तापर हमें प्रेशर देले सेति हबो जेति सेट कराइतो सेति ही रहइबो अरे वाह 31 देखेला इतरे भी ता माने एटा पूरा एक्यूरेट प्रेशर देखौची ठीक जंत्रटी अछि कोन एथर कम दे दो 33 करके छाडिया दो तो टायर प्रेशर जो 33 पहुंची गला से आपे बंद हो गला आप जी सेट करेंगे टायर प्रेशर से पहुंचला ऑटोमेटिक बंद हो पूर्व देखुली जो टॉर्च और फ्लैश लाइट अच्छी जेहेतु टायर पंक्चर हम बहुत गुड़े सिचुएसन भी एमती हो अंधार हो से सब सिचुएसन टायर लीक हुए तो से सब जिनस को आखि रखिकी
ଏଟାରେ ଟର୍ଚ୍ଚ ଫ୍ଲାସ ଲାଇଟ୍ ସବୁ ଦେଇଛି, ତେଣୁ ଭଲ ଗୋଟେ ୟୁଜଫୁଲ ଜିନିଷଟା ଆଉ ୟୁଜଫୁଲ ଫିଚର କିଛି ଦେଇଛି ୟା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ। ପଛ ଟାୟାରରେ 36 ହେଲା ରେକମେଣ୍ଡେଡ ପ୍ରେସର, ତେଣୁ ମୁଁ 36 ସେଟ୍ କଲା ପରେ ପମ୍ପ ଦେବି, ସେ 36 ରିଚ୍ କଲା ପରେ ସେ ବନ୍ଦ ହବ ତାର ଆପେ ଆପେ ଆଉ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଏମ୍ଆଇ ର ପମ୍ପ ଟା, ଏଇଟାକୁ ତ ମୁଁ ଏବେ ଆଣିଲି, ଏଇଟାକୁ ବାଇକ ରେ ମୁଁ ଯୁଆଡେ ଯାଉଛି, ସେ ଯୋଉ ମିଚେଲିନ ର ବଡ ଡବଲ ବ୍ୟାରେଲ ଫୁଟ୍ ପମ୍ପ, ସେଇଟା ତ ବାଇକ ସାଙ୍ଗେ ନେଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଏଇଟା ମୁଁ କିଣିଲି। ଆଉ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ କାର ସାଙ୍ଗରେ ବି ରଖିବି, କାରଣ ସେ ମାନୁଆଲ ଟା ହଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ରିଲାଏବୁଲ, ଖରାପ ହବନି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ଦରକାର ଟାୟାର ଟାକୁ ଇନଫ୍ଲେଟ କଲା ବେଳେ। ଆମେ ଏବେ ଯୋଉ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ଟାୟାର ଟାକୁ କଣ ଅଳ୍ପ 2-3 ପଏଣ୍ଟ କମ ଥିଲା, ଆମେ ସେଟାକୁ ଟପ ଅଫ୍ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ଖାଲି ହେଇଯାଇଥିବ ଟାୟାର ର ପ୍ରେସର, ସେତେବେଳେ ଦବାଟାରେ ପୁରା ବାମ୍ଫ ବାହାରିଯିବ ସେ ଯୋଉ ଡବଲ ବ୍ୟାରେଲ ଇଏରେ। ହେଲେ ବି କିନ୍ତୁ ଦେଇ ହବ, 2 ଜଣ ଥିବେ ମିଶି ମାସିକି ଦେବେ, ଏକୁଟିଆ ଥିଲେ ବି ଟିକେ ସମୟ ଲାଗୁ ପଛେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେବେ ଆଉ। ଯଦି ପାଖରେ କୋଉଠି ନାହିଁ ପମ୍ପ ଦୋକାନ କିମ୍ବା ପ୍ୟାଚ୍ କରିବା ଦୋକାନ, ତ କଣ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଏମ୍ଆଇ ର ଏଇ ଯୋଉଟା, ଏଥିରେ ପରିଶ୍ରମ ନାହିଁ, ସେ ଆପେ ଆପେ ତାର ଇନଫ୍ଲେଟ କରିବ। କିନ୍ତୁ ତାର କାର ଚକା ଗୋଟେ ଇନଫ୍ଲେଟ କଲେ ତାର ବ୍ୟାଟେରୀ ପୁରା ଡ୍ରେନ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଯିବ ବୋଲି ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି। ମୁଁ ତ କାରରେ ୟୁଜ କରିନି, ଆଉ ତେଣୁ ଗୋଟେ ଟାୟାର ଆପଣ ଭଳିଆ ସେ ଦେଇଛି, ଗୋଟେ ଟାୟାର ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପମ୍ପଚର ହଉଛି ଆପଣ ଆରାମସେ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଦିଟା ଟାୟାର ପମ୍ପଚର ହେଲା କାର, ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଟାୟାର ପୁରା ଫୁଲ ଇନଫ୍ଲେଟ କରିସାରିଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ତାକୁ ଅଟକେଇକି ରଖିବାକୁ ପଡିବ, ମାନେ କିଛି ରେଷ୍ଟ ତାକୁ ଦବାକୁ ପଡିବ, ତାର ପୁଣି ଚାର୍ଜ କରିବେ। ଆଉ ଏଇଟା ବି ବହୁତ ଗରମ ହେଇଯାଉଛି, ପୁରା ଫୁଲ ପମ୍ପ ଦେଲେ ତ ଆହୁରି ଗରମ ହବ, ତେଣୁ ତାକୁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ଦେଇକି ମିନିମମ୍ ଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ଧର ଲାଗିବ 15-20 ମିନିଟ୍ ଫୁଲ ହବୁ, କିମ୍ବା ହାଫ୍ ଆନ୍ ଆୱାର ଲାଗିଲା, ସେତିକି ସମୟ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରାଣ୍ଡେଡ ହେଇକି ରହିବେ, ତାପରେ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଚକା ଦେବେ ପମ୍ପ। ତ ଏଇଟା ମେନଲି ଗୋଟେ ଚକାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରଖାହେଇଛି, ତ ଠିକ ଅଛି। ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ନାହିଁ, ଆରାମସେ ଏଇଟା ଛୋଟିଆ ଟେ ରଖିବା କଥା। ବାକି ଯେମିତି ବେଶୀ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ହେଲେ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଡବଲ ବ୍ୟାରେଲ ପମ୍ପ ଟା ରଖିଛି ଆଉ। ତ ଏଇଟା ଭଲ ୟୁଜଫୁଲ ଜିନିଷଟା ଯାହା ମୁଁ ଦେଖିଲି। ଆଉ ଭର୍ସିସ ର ଆମର ଏୟାର ପ୍ରେସର ଦେଲା ପରେ ଏବେ ହାଇନେସ ମୁଁ ଦଉଛି, ତ ଏଇଟା ୟୁଜଫୁଲ ଜିନିଷଟା ଗୋଟେ, ସେଥିଲାଗି ଆପଣ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ କଲି। ଆଶା କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ମୁଁ ଟିକେ ଗାଡି ଆହୁରି ପ୍ରେସର ଫେସର ଦେଇ ତାକୁ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ସବୁ ଚେକ୍ କରି ଗାଡି ଧୁଆ ଧୁଇ କରି ଆଜିର କାମ ଶେଷ କରିବି। ଭିଡିଓଟି ଏତିକିରେ ବନ୍ଦ କରୁଛି, ରହିଲି। ପୁଣି ଦେଖାହବା ଆଗାମୀ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡିଓରେ। ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥାନ୍ତୁ। ଗୁଡ୍ ବାଏ।